Ce jeune homme tue son amant homosexuel de 9 balles pour ne pas que le monde découvre que lui aussi, il est gay. Did you like him? And that's okay. Oh, I'm not gay. My son's attracted to boys, and I'm okay with that. And one of my daughters is attracted to women. I'm not attracted to boys, man. Dans la nuit du jeudi 23 juin 2022, aux alentours de 2h du matin, 2 policiers patrouillant dans la ville entendent plusieurs coups de feu à proximité. Intrigués, ils décident de s'y rendre immédiatement pour voir ce qui s'y passe. Mais en arrivant sur les lieux, ils découvrent un jeune homme de 19 ans, gisant au sol dans une mare de sang et criblé de balles. Les agents tentent de lui porter secours, mais le jeune homme finit par mourir sur les lieux. En identifiant le corps de la victime, les policiers constatent qu'il s'appelle Telan Man. C'est un jeune homme de 19 ans, qui n'habite pas très loin du lieu où il a été assassiné. Ils vont alors se rendre à son domicile, afin d'annoncer la terrible nouvelle à sa famille, mais aussi pour recueillir les premières informations sur son meurtre. Et c'est la grande sœur de Telan qui va leur ouvrir la porte. Une certaine Tikiya Man. Tikiya va expliquer aux policiers que son frère Telan est ouvertement homosexuel et qu'avant de quitter la maison cette nuit aux environs de 1h, il lui avait dit qu'il partait rencontrer un homme avec qui il parle depuis 5 mois sur Instagram. Pour les besoins de l'enquête, les agents vont alors examiner le téléphone de Telan pour identifier la personne qu'il partait rencontrer cette nuit-là. Et en regardant ces dernières conversations, les agents vont découvrir qu'il avait effectivement rendez-vous avec un homme utilisant le pseudonyme Supreme Cash sur Instagram. Un homme qui lui fait des avances et des propositions sexuelles depuis plusieurs mois. Cependant, le profil de Supreme Cash étant un faux compte, les enquêteurs ne vont pas pouvoir identifier le potentiel auteur du crime via Instagram. Ils vont alors décider de visionner toutes les caméras de surveillance qui couvrent la zone du meurtre pour essayer de le retrouver. Et après plusieurs heures de visionnage des caméras, ils vont enfin mettre la main sur un homme. Un certain Jacari Webb. Un jeune homme de 19 ans qui est en sursis probatoire pour possession illégale d'armes à feu. Les agents vont alors décider de se rendre au domicile de ce Jacari Webb avec un mandat d'arrêt, 5 jours après le meurtre, pour l'arrêter. Mais contre toute attente, dès que Jacari va voir les voitures de police arriver chez lui, le jeune homme va immédiatement se mettre à courir, sans savoir exactement pour quelles raisons ils sont là. Jacari sera immédiatement maîtrisé et conduit au poste de police pour avoir fui et résisté à son arrestation. Mais au lieu d'être placé dans une cellule, il est directement installé dans une petite salle d'interrogatoire et un inspecteur viendra l'interroger au sujet de la mort de Telan. When you saw the police, what did you think immediately? I was like, what the Cause I just seen a big ass truck come, and then he just had the stick out already. So, but I just ran cause I was like, what the is scared. And then no more probation, I was scared, so I just ran around the house. So that's why you ran? Yeah, I was just scared. You were just scared? Yeah. Okay. L'inspecteur va alors commencer à lui questionner sur ce qu'il faisait entre la soirée du mercredi 22 juin et la nuit du jeudi 23 juin, la nuit du meurtre de Telan. Et la réponse de Jacari va être simple. Il a passé la soirée chez l'un de ses amis. Ils ont regardé la télé, joué au basket, puis aux environs de 2h du matin, il est allé dormir car il devait se réveiller très tôt pour aller travailler. En résumé, il a juste passé la soirée à s'amuser avec son ami, sans sortir de la maison cette nuit-là. Corey, I want to talk to you about Thursday, Wednesday night, last Wednesday night. Do you remember what you were doing that night? I was with my brother. Who's your brother? He was on guard. Oh, you were with RJ? Yeah. Okay. And I stayed the night over there. Okay, on Wednesday night? Yeah. All right. Did y'all go to the club or anything? Did y'all do anything? All right. Wednesday was the 22nd. All right. Okay. Okay, so you stayed the night over at Garden? Okay. All right. And what did y'all do that night? Play the game, watch TV. Watch TV? Yeah. Chilling. Okay. I've been playing basketball over there. Yeah. So throughout the night, you guys just played basketball? Yeah. And what else did you do? Yeah, really. And then we stayed up to like late. We stayed to like
1 or 2, and then I went to sleep because I had to work in the morning. I had to get up at 7, and I went to sleep. I went to sleep, and I got up at Okay, 7. so you had to work rooms to go on at 7 a.m.? Yeah. So Wednesday night you're with RJ, you're over at Garden Street where I met you at today, right? And what time did you guys go to bed? Like 1 or 2. Did you go anywhere from there? I went home in the morning, and I went to work. Jacari ignore quelque chose d'assez important. L'inspecteur sait qu'il ment. L'inspecteur a passé des heures à regarder des images des caméras de surveillance qui couvrent toute la zone du meurtre. Il sait donc que Jacari est sorti cette nuit-là, et encore mieux, il sait tout de ce qu'il a fait. De sa sortie de chez son ami à minuit, son parcours dans le quartier, sa rencontre avec Telan, le meurtre, jusqu'à son retour chez son ami aux environs de 2h du matin. Tout a été filmé par les caméras des alentours, et l'inspecteur a tout vu. Mais la seule chose qu'il ne sait pas, c'est le motif du meurtre. Et vu que Jacari ment, il va alors lui montrer quelques images de cette nuit-là, où l'on peut voir Jacari vouloir supposément s'introduire dans une maison aux alentours de 2h du matin. And let me tell you what I have. I need to ask this question from you. What? Were you trying to break into that house? Oh, no. What were you doing? Hell no, that's where my mom stayed. I was going around the RV. She stayed in the RV. I was going around it. I wasn't trying to break in there. We know we know this is you. Right. It's clear as day, right? So I'm asking you that, were you trying to break into this house? Hell no, I promise to God I'm not. Cause my mom stayed in that trailer. I ain't trying to break into it. I was running around it. Hell no, I wasn't trying to break into the house. You promise? I promise to God. What were you doing out there? What were you doing out there, running around? What was it? I don't know. I was just probably passing by. I don't know. Do you remember? You remember the time? You know the time on that, right? No. That's early. I don't know the time. That's damn near 2 a.m. Jacari dit la vérité quand il affirme qu'il n'essayait pas de s'introduire dans la maison. Et l'inspecteur le sait. Il voulait juste démontrer à travers cette vidéo que Jacari se trouvait bien dehors à 2h du matin. Et qu'il n'était pas en train de dormir chez son ami comme il l'avait prétendu plus tôt. What did you do prior to this? Prior to that video, what did you do? I didn't do nothing. What were you doing? I don't remember. I was probably coming from that gas station getting something to drink. What gas station? Sunoco. You were at the Sunoco? Yes. Okay. I just want to be straight with you. I know you did. Well, I didn't do nothing. I know. I know everything. I didn't do nothing. Jakari. Hey. Jakari. Yes. I know everything. I didn't do nothing. Bro, I didn't No, Jakari. I know exactly what you did. Bro, what I did? Jacari a tout simplement organisé un plan pour tuer Telan. Pendant près de 5 mois, il discutait avec Telan sur Instagram à l'aide d'un faux compte. Il lui faisait des avances et lui envoyait des sextos en se faisant passer pour un basketteur semi-professionnel, dans le seul but de le rencontrer. Et le mercredi 22 juin, Telan accepte finalement de le voir. Mais Jacari va lui proposer de se rencontrer tard dans la nuit, aux environs de 1h ou 2h, pour ne pas que quelqu'un les voie ensemble. Mais c'était un mensonge. Jacari voulait juste s'assurer qu'il n'y aurait personne autour quand il allait le tuer. Alors, aux environs de 2h du matin, Telan se rend au lieu du rendez-vous. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jacari est caché derrière les buissons en train de l'attendre. Après l'avoir aperçu malgré sa cachette, Telan va lui envoyer un dernier message. « C'est toi qui te caches ?» Et c'est exactement à ce moment que Jacari va sortir de sa cachette, prendre son arme et tirer sur Telan. Il va lui mettre 9 balles au total avant de prendre la fuite. Cependant, il y a un élément qui manque, le mobile. Pourquoi Jacari a-t-il tué Telan, surtout en lui tirant dessus à 9 reprises? C'est ce que l'inspecteur cherche à savoir. Don't do that to me. I told you I would respect you and help you as much as possible. Okay?
that the moment you start lying to me, I cannot convince anyone that it was an accident. I can't convince anyone that it was an accident. Right now, it's going based on you being dishonest. I've got video. I've got it all. The whole thing was captured on video. Every bit of this. What? Jakari. I'm here for running, bro. I don't know what you're talking about. That's what's crazy, bro. I'm not supposed to be Jakari, here. Jakari, I saw who you met up with that night. Look at me. I saw it. We saw it. I don't even know about it, bro. That's crazy you trying to sit here and say this, bro. You can't do this to me. You can't sit here and lie and expect me to help you. I can't help you that way. I know what you did and I saw it. I have it everywhere. I can tell you everything you've done. Everything you've done that night, I can tell you what you've done. But here's what I need to know. Why? I just want to know why. Was it an argument? Was it a mistake? What was it? What was it? I don't know what you're talking about, bro. That's what I'm saying. That makes no sense. I can't help you if you don't tell me your side of the story. I can't help you. I have no story. I don't know what you're talking about. Jakari, I have you on video. Okay, there's video. I can tell you everything that you did. I can tell you I have search warrants on Instagram. I have your Instagram accounts. Oh, I know, listen, the ones that you delete, I have it all. That tells me everything, who you are. Jakari, look at me. Respect me enough to look at me like I do you. Please. I need to know your side. I'm here to help you. I need to know your side. Did he attack you? He's a violent person. Did he attack you? Jakari, we're past that. He attacked me. What happened? He attacked me, bro. They tapped you? He attacked me, like you said. He attacked you? It was an accident. Okay. It was an accident. Yes, sir. Okay, hey, that's okay. Hey, that's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, I promise you, it's okay. Tell me your story. I know he's violent. I'm aware of this. I just don't know why. He wanted to see me. He wanted to see you? Okay. All right. Did you have a relationship with him? Not like that. What type of relationship was it? No, he was like a friend. Like a friend? Was he trying to get too close to you or something? Yeah, and I ain't with that. And then what was the conversation when you met him, when you saw him that night? I can't hear you. I was like, what up? And then he was like, what up? And shit like that. And then he tried to stab me. And then he tried to stab you. And then what did you do then? You shot him? Okay. Do you know how many times? Like twice. Like twice. Jakari est totalement en train de mentir. Selon lui, c'est Elan qui aurait tenté de l'attaquer en premier en essayant de le poignarder avec un couteau. Il affirme avoir simplement réagi pour se défendre en tirant à 2 reprises. Pour lui, il s'agirait donc d'un accident. Mais l'inspecteur sait qu'il ment. Il a visionné toutes les images du crime, il sait que ce n'était pas un accident, mais un meurtre. Il sait que Telan n'était pas connu pour être violent. Et il sait aussi qu'il ne portait pas de couteau cette nuit-là. En réalité, l'inspecteur a volontairement orienté Jakari vers l'idée de l'accident, pour qu'il avoue de lui-même qu'il a tué Telan. Mais ne connaissant toujours pas le mobile du meurtre, l'inspecteur va continuer de pousser l'interrogatoire pour comprendre exactement ce qui s'est passé. So I have all your messages between you two. Why would you bring a gun to meet him? So I mean, it was crazy. I knew it was past. Try something crazy again. But this is someone you've never met. I didn't meet him before. He's never met you. He thought it was somebody else, and then he seen me and tried to kill me.
That's what it was. You were talking to him in a very, and by the way, I'm not judging you by any means. This is preference. But did you like him? And that's okay. No, I didn't. Oh, I'm not gay. My son's attracted to boys, and I'm okay with that. And one of my daughters is attracted to women. I'm not attracted to boys. No. So why would you talk to him like this? This is very sexual in nature at some point. It's just somebody I knew, and then when I seen him, he seen me, and he tried to kill me. Because I wasn't who that was. The video of you shooting him, I have it. And the video of him with a knife, that's not there. I see it. Now, he was trying to kill me. When you were hiding, you bent down at the hill. When you kneel down in the where that hill is, and he comes around, we saw that. Okay, he didn't have a knife. We see it, 100%. Did you secretly like him? No. And that's okay. That's what I'm saying. I didn't at all. I don't get why he tried me. He tried me before. But he didn't know who you were. He thought you were a guy named Trey Rodriguez. Why would you meet up with him? Finalement, Jack arrive à commencer à parler. Il va expliquer à l'inspecteur que Telan et lui se connaissent depuis 2 ans déjà, et que durant ces 2 ans, Telan lui aurait fait des avances répétées pour coucher avec lui, alors qu'il lui aurait pourtant clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé car il n'est pas homosexuel. Yes, How? You know me from Instagram. He been with me like 2 years ago. Did you guys have a friendship then? Oh yeah, I knew friendship. He thought I was on that and I wasn't. He didn't try to understand that. From 2 years ago? To now. So why would you do what you did to him No, it was 2 years later? It was from 2 years ago to now. Right. Because you created this account in February. Yeah. I don't remember creating an account. But you talked to him as another person since February for the past 5 months. I didn't know that. I didn't know that. I can tell you this. From my experience with my own kids, I think you did want more than a relationship with him. I think you did. And I think that you weren't too sure because you weren't too sure because of your friends and other people you hang out with would not approve of this. And I think that your emotions got to you that morning of, and you didn't know how to react. He just tried me on Instagram. Like I like boys and I don't at all. That's really why it happened like that. And people was believing in it. He was what? People was believing it, like I was gay or something. I don't even roll like that. Okay. And it just had me mad and would beat me up and stuff. Jacari raconte que Telan aurait balancé une rumeur sur Instagram qui disait que lui aussi il était gay et ses amis ont cru à cette rumeur. Et pour se venger, il a organisé tout un plan pour le tuer. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En réalité, Jacari aussi est homosexuel. Contrairement à Telan qui vivait sa vie ouvertement, Jacari cachait son orientation sexuelle à ses amis et à sa famille. Jacari et Telan couchaient ensemble et ils entretenaient une relation secrète. Sauf qu'à un moment, Jacari a commencé à paniquer. Il était terrifié à l'idée que Telan ne finisse par révéler leur liaison. Il était même persuadé que Telan commençait à parler d'eux sur les réseaux sociaux. Dans sa tête, il était convaincu que Telan finirait par le balancer. Et pour empêcher que tout ceci n'arrive, il a donc concocté ce plan macabre. Se faire passer pour un autre sur Internet, attirer Telan dans un endroit isolé et le tuer. Jacari a donc été arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré avec préméditation dans la mort de Telan Man. En 2024, il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Cependant, en février 2026, sa condamnation a été annulée et l'affaire a été réouverte. Non pas parce qu'il n'est pas coupable du crime,
mais parce qu'une procédure juridique n'avait pas été respectée lors du premier procès. Le juge avait condamné Jacari sans lui faire passer une évaluation mentale. Les avocats du jeune homme disent qu'il était inapte à être jugé, qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales au moment du procès, et qu'il n'était pas en mesure de comprendre pleinement les accusations portées contre lui. Et la loi américaine interdit de condamner des personnes instables mentalement sans évaluation psychiatrique. Son procès a donc été annulé et un nouveau a été demandé. Mais il reste toujours en prison en attendant le nouveau procès.